वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आशा करे समस्ते भल अच्छी। जो दादा और माँ मैंने मोर भिडियो शुणुंट समस्त मोर आंतरिक आनंदित जाए। आज जो विषय आलोचना करूँ सेटा होची आमे निंदा कहीं करुचे आउ निंदा करवाटा उचित नुह। कहीं निंदा कले कौन असुविधा हो पारे जे आमे कहार निंदा करूनु हेले कौन करू से विषय आज आलोचना कर। आसतु ये जो वाणी माध्यम मु आपनकु मानक सम्मुख रे एई आलोचनाटी नहीं आसुची ता पूर्ववर्ती वाणी को टिके दृष्टि पकईवा। पूर्ववर्ती रे वीडियो मानक मु तैयार करछि अति गुरुत्वपूर्ण वीडियो जहां हमर व्यक्तित्व को गठन करिवारे अति सहायक। जो माने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पाई विभिन्न कोचिंग करती विभिन्न जगह जाती लोक मानक सहित किपरि भाव व्यवहार करिवार अछि लोक व्यवहार लोकाचार किपरि भाव करिवा से विषय रे शिक्षा ग्रहण करने जाऊँगी। MBA करंतु MCA करंतु सबु क्षेत्र रे चाकरी क्षेत्र रे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मान करे ए PD माने पर्सनालिटी डेवलपमेंट गोटे अति गुरुत्वपूर्ण कथा। सेही कथा गुडी को एई वीडियो मान करे अति सुंदर भाव व्याख्या करा जायछि। आपण माने सुनि नथिले सुनि नेबे। तो आसंतु से बाणी गुडी को कोन थिला सेथिरे मुख्य भूति सेवा करो किंतु सावधान सेवा नेवा को जेपरि इच्छा ना हुए। এই সেবা কথাটা মাদার টেরেসা সেবা করিকি ভারতবর্ষরে এবং সারা বিশ্বরে খ্যাতনামা হয়েছেন। তাঙ্কো না স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইকি অছি সমস্তଙ୍କର মନରେ ইতিহাসর পৃষ্ঠরে। কাহিকি সেবা কিপরি করিবা সেবার অর্থ পরম পূজ্যপাদ শ্রী পিতৃদেব কହୁଛନ୍ତି অভিধান মাধ্যমরে যে সেবা অর্থ অভিধান লেখা আছে পরিপূরণ परिरक्षण परिपोषण। पितृदेव कहते मु बुझे सेवा अर्थ ठाकुर सेवा अर्थात इष्टर सेवा सेटा किपरि जहाँ उपरे जहाँ किछि अछि दृष्टि रही से ही परम पुरुष अर्थात तांकु बाद देकी एई विश्व ब्रह्मांड किछि नाही हेले सब किछि स्थावर अस्थावर निष्प्राण जीव निर्जीव समस्त को से इष्ट ज्ञान रे सेवा प्रदान करबा अछि। सेवाटा किपरि भाव प्रदान करबो सेही सेवा को प्रदान करबा पई पूज्यपाद पितृदेव कहउचंती जे सेवा रो अर्थटी को मन रखिबार अछि परिरक्षण परिपूर्ण परिपोषण। रक्षण माने रक्षा करबा बंचैबा जहा जहा कले से बंची रहिबो सुंदर भाव रहिबो उपयुक्त स्थिति परिस्थिति रे रहिबो उपयुक्त अवस्था रे रखिबा जे कोनसी वस्तु कोनसी कहा निजर असुविधा करिकी असुविधार अन्यर सुविधा करदेवा हूँ सेवा। आउ एई भाव समस्त एमती कि चाकर बाकर जीव निर्जीव समस्त भितर इष्ट को देखिकी इष्टर कथा भाविकी इष्ट को मन रखिकी आमे सेवा प्रदान कले सेटा ही हम प्रकृत सेवा। पुणी ता परवर्ती बाणी परम पूज्य परम प्रेम श्री ठाकुर मोर कहते अनुरोध करो किंतु हुकुम करो ना। आमे हुकुम करि थाउ कोठी घरे बाहरे बजारे रिक्शा वाला सहित एटा आनी दे सेटा आनी दे चाकर बाकर संगे परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव कहते एठी अनुरोध किपरि करा जीवो जदि आमे समस्त को सेवार अर्थटा को मन रखिकी समस्त इष्टगार रे देखिबु हमर दृष्टि जदि इष्ट को देखिबु आमे सत्संगी माने ठाकुर जो माने दीक्षित से माने समस्त जने आउ जन को देखिले जय गुरु कहती कहीं गुरुंकर जय हो अर्थात मु समस्त भीतर से इष्ट को दर्शन करी आ इष्ट ज्ञान समस्त सहित व्यवहार करी मु जमती ठाकुर सहित व्यवहार करी ठीक से भी सेमती समस्त सहित व्यवहार करी। यही मनोभावटा जदि रहिला हेले मु काहाकू हुकुम करि पारिबि नाही समस्त को अनुरोध सहित कहबी विनम्रतार सहित कहबी कथा देबी। ता परवर्ती बाणीटी जोटा मु आज आलोचना करबा जाउची पाठ करबा जाउची ता होची केबे हेले निंदा करो नाही
किंतु असत्यर मध्य प्रश्रय दियो नाही। तांको श्रीमुखरे तांको श्रीहस्त द्वारा लिखित यही बाणीटी अर्थात सी निजे कहते सत्यानुसरण केबे हेले कहार निंदा करो नाही किंतु असत्यर प्रश्रय दियो नाही। यही विषय रे परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव कौन कौन कहते से विषय मु आपण मान सामने उल्लेख करी तोली धरबी आसतु देरी करवा आम्भे माने पितृदेव प्रश्न तोड़े आम्भे माने कौन करिथाउ एई बाणीटी पाठ होला परे पितृदेव कहउछि आम्भे माने कौन करू सेटा ही कह। सतीश दा कहउछि निंदा करू काहे कि पितृदेव कहउछि निंदा काहे करछु कहीं कहीं पुणी से निजे कहउछि कहीं कहीं निंदा करती अन्य को छोट देखा छोट करने आहरी कहीं कहीं अच्छा असत्यर प्रश्रय न देवा पाई निंदा करे अप्रिय सत्य कथा मत कहती से परम प्रेम आ गोटे जगह सत्य कह किंतु संहार आण ना संहार कल ना यही कथाटी अच्छी तो अप्रिय सत्य कथा कहवा ना कहार प्रश्रय देवा असत्यर प्रश्रय देवा न देवा जमती सी मु असत्यर प्रश्रय देवी ना या भाविक केते लोक निंदा करती एमती केते कथा अच्छी श्री श्री पितृदेव कहते अन्य को अपर को छोट करने निंदा करती। एथर कथा आसला पितृदेव कहते असत्य कौन असत्यर प्रश्रय दियो ना कहते ठाकुर असत्य कौन जड़े कहले जहाँ सत्य नहीं हेले सत्य कौन सतीशदा कहते असत्यर अर्थ है जहाँ सत्य नहीं सत्य अर्थात सत्युक्त ज प्रत्यय सत्य सती शत्रु सत्य अर्थ अस धातु युक्त शत्रु पत्र प्रत्यय आसछि अस धातुर अर्थ विद्यमानता से विद्यमानतार अर्थ होची जहा अस्तित्व को रक्षा करे ताहा ही सत्य आउ असत्यर अर्थ कौन आहरी गले सत्यर अर्थ विद्यमानता उत्तम साधु नित्य इत्यादि अस्तित्व रक्षार परिपंथी जा ताही असत असतर अर्थ कौन कहले अस्तित्व रक्षा करिवाठु अस्तित्व रक्षार परिपंथी माने उल्टा विरोधी जा ताहा ही असत। श्री श्री पितृदेव कहउछन्ति श्री मुखरे जीवन वृद्धिर विरोधी जहा ताहा ही असत जहा जीवन वृद्धि रक्षा करे जीवन वृद्धिर सहायक जहा ताहा ही सत जीवन वृद्धिर अंतराय को प्रश्रय न देई जीवन वृद्धिर अंतराय माने जीवन वृद्धि हेबारु उल्टा जाए हेई पारेनी विरोधिता करे अंतराय हुए जीवन वृद्धिर अंतराय हुए एमिति जहा जहा जगह कले से ताहाकु प्रश्रय देवाकू ठाकुर मना करछन्ति। बसी रहिचु पाटिरे आंगुली पुराई देलु बसी रहिची पाटिरे आंगुली पुराई देलु भाबुची केही देखि नांती किंतु एते लोक मध्यरे केही ना केही तो मते देखिथिबे पुणी से आंगुली मो पाटिरे देबारु कोन हला बाहर थिबा हातरे लागिथिबा रोग जीवाणु सब मो पाटी भितर गला मो देह भितर पड़िला पुणी सेही हाथ को बाहर आणली बाहर आणला परे हुएते हेई पारे मो केतेबेले मो देहरे पोछि देली कि आउ का देहरे लागिला एमिति भाबरे सेही रोग जीवाणुटा अन्नक भितर परिवेश रे संक्रमित हला एमिति भाबरे आमे निज संगरे ताहा सहित अन्य मानक संगरे से रोगटा को रोग व्याधिर जीवाणु को संक्रमित करे बा संक्रमित हेई पारे एई कथा परे परमेश्वर द्वारा कहउचंती आंभ मानकर मोर गोटे व्याधि अछि मु सेई व्याधि रोग को नै गुरु किंकरदा घर जाई बसिछि बिछानार बसछि गुरु किंकरदा
ମୋତେ ବିଛଣାରେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଅଲଗା ବସିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋତେ ଅଲଗା ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଦେଲେ, ସେ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ବସିବାକୁ ମନା କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଭାବରେ ମୋତେ ବସିବାକୁ ଦେଲେ, ଏହା କ'ଣ ନିନ୍ଦାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିନ୍ଦାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହିଁକି ଯିବ? କଲେରା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥାଉ, ପକ୍ସ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟୀକା ନେଇଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ଅପରଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁ, ତାହା ହିଁ ନିନ୍ଦା କରିବା ହୁଏ। ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ଯାହା, ତାହା ହିଁ ସତ୍। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ବିରୋଧୀ ଯାହା, ସେଇଭଳି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କରଦା ଯୋଉ ମୋତେ ଅଲଗା ଭାବରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବସିବାକୁ ଦେଲେ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧକ ରୂପରେ ସେ କଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଗରେ ବିଛଣାରେ ବସିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଦରରେ ବସାଉଥିଲେ, ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବସିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି, ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅସଦାଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଜାଗ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର এই ବ୍ୟାଧିଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇପାରେ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ନଥିଲେ, ଆୱାରନେସ୍ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଦେଲେ। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପକାଇବାଟା, ଆ ଭିତରେ ଆମେ କାହିଁକି ଲୁଚିକିରି ଆଙ୍ଗୁଳି ପକେଇଲୁ ଯେମିତି କିଏ ନ ଦେଖନ୍ତୁ? କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଚୋର ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଚୋର ଲୁଚି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଣ୍ଡା ବି ଲୁକି ରହିଛି, କପଟତା ଲୁକି ରହିଛି, ଯେ ଯେମିତି କିଏ ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସଦାଚାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? କପଟତା, ମନମୋହ ଏକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କପଟତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଆଚାର ଆଚରଣକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ମନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିନ୍ଦା କ'ଣ? ନିନ୍ଦାଟା ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ପିତୃଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ଅପରକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅସତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେବା ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଆହୁରି ଅସତ୍ୟ ମାନେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରେ ବା କହେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିନ୍ଦା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷର କଥା କହିବା, କାହାର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର କଥା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କହିବା, ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିନ୍ଦା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି କହିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବାର ଅଛି, ଯାହାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିକି ମୁଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝେଇକିରି କହିବାର ଅଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଶ୍ରୀପତି ହଁ, ଲୋକର ପାଖରେ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନିନ୍ଦା ନ କରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ କିନା ବୁଝେଇକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯେ ନିନ୍ଦା କହିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ନିଜ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ କଲୁଷିତ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ, ସେବା କର, ଅନୁରୋଧ କର, ହୁକୁମ କର ନାହିଁ। ସେବା କର କିନ୍ତୁ ନିଃସେବା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? କାହାର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ବିପଦ ଆପଦକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବାର ଅଛି। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଏଡ଼େଇକି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅସତ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେଇକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କୌଣସି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନାହିଁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ
मो भितर असत प्रतिष्ठित हुए प्रश्रय पाए एवं ताहा रोग संक्रमित हला बेलिया अन्य परिवेश मध्य विस्तृत एमती जमती न हुए ता प्रति आमको अलर्ट रहिबा पड़िबो सदा सर्वदा अवेयर रहिबा पड़िबो आ एई जागरूकता ही मो भितर आसिले अन्य मानक भितर से ही हम प्रकृत इष्ट प्रतिष्ठा एवं जाजन ठीक अच्छे आज ये नेक्स्ट वीडियो आहरी अन्य किसी नहीं आसवि से समय पर्यंत आपण मानक विदाय नौछि समस्त भल रहिबे परम पिता अंगराज चरण रे मु प्रार्थना करे जय वंदे पुरुषोत्तम।